First is I do, you do, and after you do is we do. First is in your card that you are going to do, I will be giving each of you bond paper. On this bond paper, dili na siya diretsoan na ra. First is you're going to fold it into half. So if this is your half, tanawa ha, o half. And then after that, fold it again into half. So you have your half na. Next thing is, mura na dahil siya o cover. Diba? Designs can be here, and the letter will be written here. Okay, so pwede siya ma-open. Alright, so this could be idea number 1. You will not use the bond paper as your baseline. Pwede sad nga ang imong i-baseline is ang imong cartolina or art paper. Okay? Pwede po siya nga i-cut mo, then i-fold. Pwede po siya anak lang. Okay? Always remember ha, ang designs na adire, tapos ang letter na asa sulod. Design number 1. Example, dako naman kayo ni siya. I will cut it into half para na ako'y duha ka design. Duha lang ka design ako i-input sa inyo ha. Classic. Classic Valentines nga design. I was in elementary, I also learned this one. So basic ni siya. You can make a heart out of it. So you can have it fold like that. And then there is a center. Start dayon ka og mura og half moon nga kuan. Paana, half sa heart. So this is now the half. You can make it as a design. Pwede siya ibutang heart. Buhatan pag ginako siya heart. Heart na border. Oh. Nakani dili din siya ilabay kay heart kaya po na. No, imuhang i-resize sa eye. Magic. Dinhi, pwede siya ibula. Heart. Pwede sad ang how to do the swan. Silver swan. Silver swan. Red swan. Magbuhat ko gamay nga heart. Diba? Nagbuhat ko heart. Tapos, magbutang din ko og isa. Tapos, dua. Buhabon teacher. Teacher, wala ko'y red nga art paper. Wala kay red art paper, pero naa kay bond paper, naa kay any paper. This can do. As long as you have your crayon. And look at this. You can color the outside heart. Wala mo siya anaon. Sa imong kamot. Oh, di ba? Nakabuhat mo ana. Sa niya ana sa imong kamot, mabili niya ha. Nga heart. Nice picture. Oh, ganahan ko ani. Magsulat din ko din happy Valentine's Day! The V kind of looks like the V in your cantaloupe. Of course, that's my
lines para bibo siya sa dahon. You write here your letter. Example, ang red mo inyong himuon nga base. Pink. Pink na heart. Himo heart nga buhaton is white. Pwede po white. Pwede po siya swan na white. So, bahala na mo. Pag ako din pwede na din